Oh. ডিস্ট্রিক্টের স্টেটাস আপ টিল 31st মে কেমনে আছে এটা বলার জন্য और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंसर माध्यमे আমি এটা বলতে চাই কি ये सप्ताह মানে আপ টিল 8th জুন আমাদের ডিস্ট্রিক্টে কোভিডের কেমনে হইতাছে और हाउ मेनी केसेस वी हैव and what additional measures लिए जाइताছে डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पक्ष থেকে। तो এখন প্রথমে अगर वैक्सीनेशन देखा जाए तो हेल्थ केयर वर्कर्स আমাদের ডিস্ট্রিক্টে অ্যাচিভমেন্ট হইছে 98%, FLW दा হইছে 87%, 45 to 59 years হইছে 72% और अबाव 60 years হইছে 83%। और एटार छाड़ा बाकी सेकेंड डोज भी चलता से सेकेंड डोजेर डिफरेंट रेट्स ऑफ अचिवमेंट्स आछे। तो एखन आमादेर डिस्ट्रिक्टे वैक्सीनेशन आछे 12,000 कोविशील्ड आछे और 15,000 कोवैक्सिन आछे। एटा सबाइरे अभी हम लोग दे रहे हैं। और अगर आपने देखे तो प्रत्येक दिन एक एक सब सेंटर PHC থেকে एक सब सेंटर स्पेशल वैक्सीनेशनेर सेंटरेर हिसाबे चुना होता से और एखाने सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और हेल्प लेके एखाने भालो वैक्सीनेशन होइताছে। मीडिया बंधुरेर माध्यमे आमी एकटा रिक्वेस्ट करते चाই कि सबाई থেকে स्पेशली ADC इला থেকে আমার को वैक्सीनेशनेर जन्य लोग we need more people to come for vaccination in the ADC areas. So to press I wanted to request everybody कि यहाँ पे ज़्यादा और लोग आके वैक्सीनेशन ले लें। कोविड अगर हम डिस्ट्रिक्ट में एखन देखते से तो जून मासेर हमारे पॉजिटिव केसेस इन द लास्ट 8 days हमारे 485 केसेस है ओनली इन द मंथ ऑफ जून और पॉजिटिविटी रेट है 2.73%। टेस्ट हुई से 17,701। ओवरऑल हमारे डिस्ट्रिक्ट के पॉजिटिव रेट लास्ट ईयर थे नेवा हुई से इट इज़ 5.09%। और डेथ्स जून मासेर डेथ्स हुई से 6 এটা দেখে 199 পিপল আর আন্ডার হোম আইসোলেশন। এখানে যেটা 7টা ব্লক আর 3টা আরবান বডিজ আছে এটার মধ্যে পজিটিভ কেসেস দেখা যায় তো নলছর আর বিশালগড়ে सबसे বেশি পজিটিভ কেসেস হয়েছে 122 इन नलचर एज ऑफ नाउ एंड विशालगढ़ ऑल्सो 122 और विशालगढ़ म्यूनसिपैलिटी से 42 और सोनामुरा नगर पंचायत 50। ये अच्छा हमारे ब्लॉकेर स्टेटस যেটা আমি বলছিলাম কি নাম্বার অফ ডেথস ইন দ্য মান্থ অফ জুন আর 6 জানুয়ারি থেকে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে 24 ডেথস হয়েছে যেটা একটু বেশি আছে। এটার মধ্যে 20 হসপিটালে হয়েছে আর 4 হোম আইসোলেশনে হয়েছে। দে আর আউট অফ 24 16 হ্যাড কোমরবিডিটিস কিছু কিছু আগে কিছু ওনার और রোগ আছে বাকি 8 উইদাউট কোমরবিডিটিস। एखन डिस्ट्रिक्टे वी हैव 8 हॉटस्पॉट्स एमर्जिंग। ये है चंद्रानगर विशालगढ़, चश्रीमाई इन चारिलाम, जम्पुई जिला वेस्ट रतनपुर, पेकुआर जिला इन जम्पुई जिला ब्लॉक, खास चौमनी इन नलचर एंड निदिया एंड निर्भयपुर इन कठारिया। ये सब लोकेशंस हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए हॉटस्पॉट्स के हिसाब से हो रहे हैं। और कंटेनमेंट जोन्स अगर हम देखें तो देन एखन 2 कंटेनमेंट जोन्स एनफोर्समेंटे आछे। देन लाल सिंह मोरा जो कोविड केयर सेंटर है आज के दिन हमारे पेशेंट्स आछे 22 पेशेंट्स एखोनो आछे बाकी सब तो हमारे होम आइसोलेशने आछे। देन मास्क एनफोर्समेंट 46 नंबर ऑफ टीम्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर मास्क एनफोर्समेंट एंड कोविड कर्फ्यू एनफोर्समेंट। एज ऑन डेट हमारे डिस्ट्रिक्ट में फाइन कलेक्ट हुआ है 17,30,170 रुपीज़ फॉर द मास्क एनफोर्समेंट। अगर हम पॉजिटिविटी देखा जाए तो एखन सबसे बेशी पॉजिटिविटी आसे विशालगढ़ म्यूनसिपैलिटी में। कल থেকে ওখানে স্পেশাল ড্রাইভ থেকে और বেশি টেস্টিং হইতাছে। আমি আজকে और कल के ওখানে অবজার্ভ করব अगर और বেশি पॉजिटिव केस आए तो ওখানে कंटेनमेंट जोन देखब। अदरवाइज ब्लॉक जैसे विशालगढ़ ब्लॉक में पॉजिटिविटी रेट আছে 3.21%, बक्सर नगरे আছে 2.80%, चारिला में আছে 4.41%। ये रकम सबाई ब्लॉके एक कमी आछे ओनली विशालगढ़ नगर पंचायत म्यूनसिपैलिटी एक बेशी आछे। आज के और कल के जेटा टेस्टिंग हुई है एटा देखे ओखाने कंटेनमेंट जोनेर ब्यापार एटा देखा जाएगा। गत ये मासे 3 तारीखे सबाई MDC लेके निये আমি একটা মিটিং করছি ওনার সাপোর্ট के लिए इन द ADC
এখানে মানুষরা আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা যাচ্ছে ইনসাইড অফ দ্যাট তারা অনেক রকম বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। ওরা স্বাস্থ্যকর্মীদের কি করছে না সেগুলো বলতে আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ওখানে লিখে বেড়াচ্ছে যে নানান রকম যারা রেজিস্ট্যান্স তারা এগিয়ে আসছে না, উল্টো আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীদের গালিগালাজ করছে, এরকম করছে কয়েকটা জায়গা থেকে। মোস্ট অফ দি পিপল স্পেশালি কয়েকটা জায়গার নেই, স্পেশালি কয়েকটা জায়গার নেম আমাদের ডিস্ট্রিক্টে হয়েছে, দয়ারামপাড়াতে হয়েছে, তারপর বক্সনগর এরিয়াতে হয়েছে, মতিনগর এরিয়াতে হচ্ছে। ওখানে তো বিজয়নগর না কি যেন একটা গাঁও সভা আছে, গাঁও পঞ্চায়েত আছে, এডিসি ভিলেজ। ওখানকার লোকরা রীতিমতো দরজা টরজা বন্ধ করে দেয়। নট অনলি ইন এ পার্টিকুলার এরিয়া বাট ইন থ্রু দ্য হোল ডিস্ট্রিক্ট। যারা রেসিস্ট্যান্ট, যারা বুঝে গেছে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ভ্যাকসিন, দে আর কামিং ফরওয়ার্ড। কিন্তু যারা এটা সম্পর্কে এখন সন্দিহান, ইনস্পাইট অফ দ্যাট আমাদের আশা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে, সবাইকে বোঝাচ্ছে যে কী করতে হবে, হোয়াট টু ডু, ভ্যাকসিন নিলে তার উপকারিতাটা কী। যারা বুঝে যাচ্ছে তারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে এবং এদের সংখ্যা প্রায় মোর দেন 95%। 5% লোক রেজিস্ট্যান্স, তারা তো কোনোভাবেই বুঝতে চাইছে না। তাদের নানান ধরনের অজুহাত তুলছে যে আমরা গেলে দুদিন কাজ করতে পারবো না, এই করতে পারবো না, সেই করতে পারবো না, আমাদের যদি আবার হয়ে যায়। কিন্তু ইনস্পাইট অফ দ্যাট যে ভ্যাকসিন নিলেও দেখা যাচ্ছে যে কারো আবার রিইনফেকশন হচ্ছে। আমরা তখন বলছি যে হ্যাঁ, রিইনফেকশন হতে পারে, ভ্যাকসিন ইনফেকশনের প্রোটেকশন দিচ্ছে না, কিন্তু তার মর্টালিটি বা মৃত্যু হওয়ার সংখ্যাটা কিন্তু ড্রাস্টিক্যালি কমিয়ে দিচ্ছে, ড্রাস্টিক্যালি। এটাই আমরা মানুষের মধ্যে প্রচার করতে চাইছি এবং এটাই বলছি। সো এক্ষেত্রে আমি আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ করবো, প্লিজ আমাদের এই মেসেজটা যেন সব কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, ভ্যাকসিনেশনে এবং টেস্টিং আমাদের যেন সাহায্য করা। একটা বিষয় কেন আমাদের সঙ্গে বলতে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কেন হচ্ছে, এবং মানুষের কিছু হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে, যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। কিছুদিন আগে হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজে একটা বেরিয়েছিল যে কারোর যদি কোনো ভ্যাকসিন নেয়, মানে কোভিড-19 वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इम्प्रूव हुआ है, बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत इम्प्रूव हुआ है। अभी तक 21 लाख मिलेंगे। यस, फिर भी और कोई माने और किसी की तरफ गया है एडमिनिस्ट्रेशन से? नहीं, अभी नहीं गया है क्योंकि वो लैप्स हुआ है, उसका हमें रिवैल्यूएशन होकर मिला है, अभी हम दे देंगे। Till today? या विल बी गिविंग इन दिस वीक। बी इनिशिएटिव एंड टेक इनिशिएटिव एंड कम फॉरवर्ड। थैंक यू एवरीबॉडी।